ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ 16 ଡେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 15 ଡେ ରହିଲା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଓକେ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, PDF ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରେ, ଆପଣ PDF ଗୁଡ଼ାକ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାसेସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ 83 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ଲାसेସ୍। ଓକେ, ତ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ଅଛ? ଚାଲ ଦେଖ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ CIBIL। CIBIL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲେଖିବାଟା କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ଲେଖିବ କ'ଣ? କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ RMRC। RMRC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା RMRC କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଲେଖିବ ରିଜନାଲ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। Which ministry has given in principle approval for setting of Maitri 2, India's new research station in East Antarctica? ओके, एटा को मिनिस्ट्री तरफ कौन होइछि ना एप्रुवाल मिलिछि जे भारतर गोटे नुआ रिसर्च सेंटर आसीबो जार ना हिजिबो कोन ना मैत्री द्वितीय। ओके, जोटा कि ईस्ट एंटार्क्टिका रे सेटअप करा जिवो। कौन आसीबो? को मिनिस्ट्री आ सहित आसीबो? देखो मिनिस्ट्री बहुत आपन को कंफ्यूजन करि पारे। ओके, तो मिनिस्ट्री तरफ अप्रूवल जदि मिलिछि आपन लिखिबे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, या माने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करिछि, किंतु जदि हम देखिबा जोटा कि आपनकर ए डिपार्टमेंट टा माने को ऊपर आसीबो हला, माने जोटा कि आपन कोन आसीबो नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च हला, गोटे आसीबो NCPOR। ओके, ये गोटे आसीबो कोन दैट इज रिसर्च आसीबो। ओके, ये का अंडर आसीबो ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अर्थ एंड साइंस सॉरी यस हला, अप्रूव देइछि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट जोटा कि मैत्री 2 ये का अंडर आसीबो ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस अंडर आसीबो। ओके, नेक्स्ट देखो, which country became the first to end mother to child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? प्रथम कंट्री ହେଇଯିବ जोटा कि एटा कोन करछि माने जो ट्रांसमिशन ऑफ HIV हो, हेपाटाइटिस बी हो किंबा साइफिल्स हो, या को कोन करछि समाप्ति करछि। ओके, तो कंट्री आसीबो कोन दैट इज मालदीव्स। ओके, एमिति तो आपनर एग्जाम रे पचारे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे कंट्री गुडा पचारे, जो कंट्री गुडा ट्रेडिंग अछि हला, तार आपण कैपिटल देखिबे, करेंसी देखिबे, तार रिलेटेड किसी न्यूज़ जदि अछि आपण ताको देखिबे हला। नेक्स्ट देखो, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट CAG ऑफ इंडिया? मैं करबा हला, आ गोटे क्लास करबा जोटा कि हुज हु रो गोटे क्लास करबा हला, फाइनल क्लास रहइबो सेटा हला। हुज हु सब किसी रहइबो हला, गोटे क्लास करबा एग्जाम के दिन थिबो हम करबा हला। एटा आंसर लिखिबो कोन दैट इज के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, के संजय मूर्ति। ओके, या पूर्व किए थिले ना गिरीश चंद्र मुर्मू थिले। हाँ, वर्तमान अछन के संजय मूर्ति। हाँ, या पूर्व किए थिले? या पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू थिले, बुझिला, मन रखियो। नेक्स्ट देखो, ठीक अछि, देखो
हु इज द फास्ट वुमेन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट प्रथम महिला जे कि माउंट एवरेस्ट कौन करथिले आरोहण करथिले फास्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन आसीबो लिखिबो कौन दैट इज जुनोक जुनोक तबाई ओके टीएबीआई ओके को कंट्री बिलोंग करती जापान रु बिलोंग करती बुझिला और जोटा कि मे 16 1975 रे ये कौन ये कारनामा कर सारी बुझिला मन रखिबो नेशन आसीबो जापान जुनोक तबाई ओके मे 16 1975 रे से कौन करछंती ए रेकॉर्ड बनै सारी ओके नेक्स्ट देखो कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ तो कुतुब मीनार कहा मेमोरी अनुसार बा कहा को डेडिकेटेड बोली पछारछि आपन कोन लिखिबा कुतुब मीनार को डेडिकेटेड का होई जीवो लिखिबा कोन दैट इज देखो पूरा ना लिखिबो हला खावाजा खावाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बख्तियार काकी ओके ନାଇଁ କାହାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମାନେ କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ବନାଯାଇଛି ହେଲା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ହେଲା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ବା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯିଏକି କ'ଣ ଇଲତୁତମିଶ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ओके स्लेव डायनेस्टी तो आंकोठू ही स्टार्टिंग है कौन ना दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग है ओके मन रख ये स्टार्ट करते कुतुब मीनार बिल्ड किंतु इलतुतमिश को कौन करते समाप्ति करते ओके जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट देख इन व्हिच सिटी डिड द 78th WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी सीजन बिगिन कोड आसो करेन्ट अफेयर अच्छी स्टाटिक पार्ट अच्छी सब किसी क्वेश्चन मिल जाए कौन सी असुविधा नहीं ओके आम करेन्ट अफेयर बर्तमान अक्टोबर मंथ चलती है ये आसो कौटीर कौट आसो ना कोलंबो आसो कोलंबो दैट इज श्रीलंका देख नेक्स्ट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमिशन माने बर्तमान कौन जोटा कि एक्सटेंड होता कौन 1 मंथ एक्सटेंड होता ओके कार्यकाल कौन लिखिपर लिख कौन दैट इज कौन अच्छी डॉक्टर अरविंद पानाग्रिया ओके डॉक्टर अरविंद पानाग्रिया ओके मन रख नेक्स्ट देख इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज टू व्हिच इंटरनेशनल बॉडी फॉर द 26 to 28 टर्म 3 वर्ष 2 वर्ष टर्म पे भारत को इंटरनेशनल बॉडी रे कौन माने इलेक्टेड होती पचार आपको अनअपोज लिखा किए भी अपोज करना लिखे कौन आसो UNHRC लिख UNHRC सर्ट लिखिपर कौन आसो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल मन रख एग्जाम आप कंपलसरी ये पचार नेक्स्ट देख हु इज द फास्ट वुमेन टू रिसीव ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्रथम महिला जी कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड विजेता हो जेहेतु प्रथम मुझे डिस्ट्रिक्ट कोड आप फेवरेट क्वेश्चन हो कौन जोटा कि प्रथम आसला जेकोसी क्षेत्र में जेकोसी क्षेत्र में जब प्रथम लिखाई आप मन रखिए है कारण कोर्टर आप पेपर हूँ कौन बेस्ट माने प्रथम ही पचारे सी लिखे कौन दैट इज सुधा मूर्ति बुझला मन रख 2023 मिलता बुझला 2023 मिलता किंतु प्रथम जेहेतु से मन रख दुई है ग्लोबल इंडिया अवार्ड किए प्रदान करे तो मन रख कनाडा कनाडा इंडिया फाउंडेशन ओके कौन करे दिए कौन दैट इज ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिए नेक्स्ट देख
हरिशपुर द रीजन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा कोड आसीबो हरिशपुर जोटा कि ब्रिटिश मानकर प्रथम सेटलमेंट ओके तो सेटा को जिल्ला रे आसीबो बोली पचारछि फास्ट सेटलमेंट मीन्स कौन बुझुछ फैक्टरी है फास्ट फैक्टरी से ब्रिटिश मानकर ओके जोटा कि 1633 शायद 1633 मसीह से कौन करते एटिके आसते एस्टाब्लीशमेंट करते कौ जिले में आसो मन अच्छे जगतसिंहपुर तो लिख कौन दैट इज जगतसिंहपुर लिख करेक्ट ओके जगतसिंहपुर नेक्स्ट देख सबाई ग्रास क्राफ्ट वर्क इज मेनली डन इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा जदि हम देखा सबाई ग्रास क्राफ्ट ओके माने सेटा को जिल्लार गोटे कौन आसो मुख्य माने क्राफ्ट आसो वर्क आसो तो लिख कौन दैट इज मयूरभंज हो करेक्ट आंसर मयूरभंज नेक्स्ट देख which Indian state has become the first to introduce a right to disconnect bill to protect private sector workers from work demand beyond office hours माने को स्टेट तरफ गोटे आसी कौन राइट टू डिस्कनेक्ट बिल माने जो माने भी प्राइवेट सेक्टर रे काम करूछंती तो सेमानकर कौन जति शिफ्ट आवर अच्छी जदि अधिक करागला तो से अनुसार माने गोटे आसो कौन राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आसो माने ताकू नेगिरी माने को स्टेट फास्ट ये कौन कर स्टार्ट कर जोटा कि 2025 आसी मन रख केरल हो करेक्ट आंसर केरल देख नेक्स्ट जा The Indian Army has launched with indigenous anti-drone system to strengthen its air defense capabilities. कौन लिखा The Indian Army has launched with indigenous anti-drone system its air defense capabilities. बुझिला माने सो ड्रोन सिस्टम रो नेम कौन हो मन रख ना ना S400 तो आप समस्ते लिखे मुझे जानी कि ड्रोन सिस्टम कथा कही तो ड्रोन सिस्टम लिख सक्षम ओके एस के एस एच एम सक्षम है सक्षम जोटा आम कह सक्षम ओके ये आसो गोटे कौन ना काउंटर ड्रोन सिस्टम आसो नेक्स्ट देख द 11th एशियन aquatic championship recently concluded in which Indian city देख पहले आपण एक्सट्रा करेन्ट अफेयर पढ़ी पारे मुझे जानी आप करेन्ट अफेयर आप पढ़ी पारे से गुड़ाए करेन्ट अफेयर अलरेडी कर सारी है एमती क्लासेस ही कर सारी आउ थे किसी जिन जोटा कि छाड़ी रिभाइज करुचे तो से अनुसार आप माइंड रिमेम्बर करेंगे है आम अलरेडी गुड़ाए करेन्ट अफेयर पढ़ी एगुड़ा कि आप अलरेडी पढ़ी कि आम आउ थे रिभाइज करना आम जाइए अक्टोबर रु पुणी आउ थे अक्टोबर रु जा ओके लिख कौन दैट इज अहमदाबाद आप पढ़ी पारे कौन आपको 12टा मंथर पीडीएफ दे दी आप पढ़ी पारे पढ़ी पारे है नेक्स्ट देख इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ से मुझे प्राक्ट करोची आप प्राक्ट करेंगे कह इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट कौ धातु रे जार कौन आसो भेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट आसो माने मेल्टिंग पॉइंट यार कौन आसो मेल्टिंग पॉइंट कौन आसो हाई आसो अधिक आसो भेरी हाई हाई नो भेरी हाई ओके तो लिख कौन दैट इज टंगस्टन लिख टंगस्टन लिख नेक्स्ट देख देख द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज तो को प्रकार गैस जोटा कि इलेक्ट्रिक बल्ब रे देखा मिले कौन लिखा मन अच्छे एरगन सॉरी आर्गन ओके नेक्स्ट देख वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर वाशिंग सोडा कार कॉमन नेम हो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ओके जोटा कौन लिखा Na2CO3 और 10H2O ओके एमती तो लिखा जाए ना Na2CO3 और 10H2 है
डेका हाइड्रेट 10H2O कौन लिखा डेका हाइड्रेट या पढ़ा जाए कौन डेका और 10 माने डेका ना करेक्ट ना डेका हाइड्रेट ठीक तो देखो नेक्स्ट India has been ranked 10th in the Global Hunger Index 2025 released by Concerned Worldwide and Wealth Thug Life. ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ 2025 ଅନୁସାରେ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଥିଲା ରିପୋର୍ଟଟା କିଏ ଜାରି କରେ ହେଲା ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ 102 ଆସିବ ଟୋଟାଲ 123 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ନେଭି ବାଇଲେଟରାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଗାନ ୱିଥ୍ INS ସାଇଦ୍ରି ସ୍ପୋର୍ଟ କଲ୍ ଆଟ୍ ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ମାନେ ସରି ଏଇଟା INS ସାଇଦ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ମାନେ କେଉଁ ପୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ଓକେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଭୂଷଣ 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 ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ କୋରିଆରେ ଇଏ ଓକେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ When is World Food Day observed every year? When is World Food Day observed every year? ହଁ ସାଉଥ କୋରିଆରେ ହେଇଥିଲା କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେ କ'ଣ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ମନେ ଅଛି 16 ଅକ୍ଟୋବର ଆସିବ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ କାରଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଥିଲା କାହାର ନା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓକେ ଯେଉଁଟାକି UN ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଓକେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1945ରେ ହେଇଥିଲା ଏତିକି ଡାଟା ମନେ ରହିଯିବ କମ୍ପଲସରି ମନେ ରହିବ ହେଲା who has been appointed as the first deputy managing director of the International Monetary Fund বা IMF ର first deputy managing director କିଏ ହେଇଯିବେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଡେନ୍ କାର୍ଟେଜ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which non-metal remains liquid at room temperature which non-metal remains liquid at room temperature ଦେଖ ନନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କହିଛି ହେଲା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେଖିବନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ନନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ଆସିବ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେଖିବନି ମର୍କ୍ୟୁରୀ କ'ଣ ଆସିବ ମେଟାଲ ଆସିବ ହଁ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ କଲି ତ ଆସିବ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଲେଖିବ ହେଲା ବ୍ରୋମିନ୍ ହଁ କରେକ୍ଟ ହେଲା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଇଯିବ ମେଟାଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଏଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ ମୁଁ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ଆନ୍ସର ଦେବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଦାନା ପାଣି ବୁକ୍ ଆସିବ ଦାନା ପାଣି ୟାର ଅଥର କିଏ ହେଇଯିବେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଉମରା ଅହମଦ ଏମିତି ତ ଉମରା ଅହମଦ ତ କରେକ୍ଟ କର ଦେଖ ଚେକ୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଫରବିଡେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଫରବିଡେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଫରବିଡେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ କିଏ ଆସିବେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେଭନ୍ ୱଲ୍କର ଓକେ ଜେଭନ୍ ୱଲ୍କର ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆସାମ ତ ଆସାମର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନେମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବା ଆସାମରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଦେଖିପାରିବା ବିହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଲଗା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓକେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସତ୍ରିୟ ଓକେ SATTRIY ସତ୍ରିୟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which country is known as land of smiles ତ land of smiles କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କୁହାଯାଏ
कौन लिखा लैंड ऑफ स्माइल्स थाईलैंड लिखा आउ आपको कौन कहुए लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट कहुए थाईलैंड को लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट कहुए नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री इज नोन एज अंकल साम बोली क्या कहुए को कंट्री नेम हो कौन लिखा अंकल साम कौन मन नहीं यूएसए नेक्स्ट देख टोकियो नहीं यूएसए ओके देख जी देसी which Indian city has been recommended by the Commonwealth Sport Executive Board as the host of 2030 Centenarian Commonwealth Games तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को भारतीय सहर आयोजन करने को जाउछि लिखा अहमदाबाद ओके नेक्स्ट देखो according to recent research, Tefton volcano in days appears to be walking off after a 7 lakh year long dormancy. 7 lakh or 7,000? क्या है ये? कौन लिखा कोड लिखा कोड आसो ये आसो इरान आसो है देख ये माने ये जिनस किसी ना बिले ये गुड़ाक किसी ना है एगुड़ाक आप किसी दरकार नहीं आपड़ खाली पचार कौन ना टेफ्टन भल्कानो ये कौ कंट्री देखा जाए मैंने क्वेश्चन मीनिंग हूँ टेफ्टन भल्कानो कौटे देखा जाए ओके कौ कंट्री अच्छी इरान रे अच्छी बास ये जिनस आउ किसी ना है एगुड़ाक किसी नुह जिन सब खाली कन्फ्यूजन पे ओके नेक्स्ट देख इंडिया हैज गिफ्टेड Prussian blue capsules to which country to help in responding the cesium-137 contamination? कौन लिखा Prussian blue capsules मैंने को कंट्री को ये कौन कर भारत गिफ्ट कर लिख कौन दैट इज इंडोनेशिया ओके नेक्स्ट देखो who has been elected as the new chair of the IUCN Species Survival Commission by IUCN members बुझला माने IUCN रो जोटा कि न्यू चेयर किए जिवे तो लिखिबो भारतीय आसीबे विवेक मेनन ओके नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट 34 मार्क करिवो मन रखी जीवो Who are the 2025 Sakarvo Prize laureates? Sakarvo Prize laureates किए जिवे 2025 रो दीटा ना आसीबोठे हला मन रखिबो एग्जाम रे आपन पछारी पारे किबा तांको विषय आपन को दीटा ना देथिबो के को पुरस्कार सहित रिलेटेड बोथे पछारी पारे लिखिबो देखो एंड्रेज ओस्कोबोट ओके आउ जन आसीबे कि एंड मेजिया एमएल ग्लोबेली जो मान माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे ऑप्शन थी से पचारि पार है किसी असुविधा नहीं दीटा पचारि पार कारण जेहेतु प्राइज लॉरेट्स पचार है नेक्स्ट देख इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन सुनील अमृत won the British Academy Book Prize 2025 for which book? Most important. इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन जे कि सुनील अमृत है ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज पाई सॉरी बुक प्राइज पाई 2025 को बुक पे है बुक जदि न पचारि पारे आपन डायरेक्ट पचारि परिबो आंको ना कोन हिजबो हला द बर्निंग अर्थ करेक्ट गुड ओके नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड पोलियो डे केबे आसीबो मन अछि मन रखिबे आसीबो केबे 24th ऑफ अक्टोबर ओके 24th ऑफ अक्टोबर जदि हम देखिबा पोलियो वैक्सीन कथा तो पोलियो वैक्सीन रो आविष्कार को किए हिजबे ना जॉन साल्क ओके तांकर बार्थ डे को कौन करा जाए बार्थ एनिवर्सरी को ही
दैट इज आसे कौन वर्ल्ड पोलियो डे आसे जो कि 24 अक्टोबर रे हो ओके फास्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन केबे हो माने फास्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन केबे आस्तिला 1955 रे आस्तिला मन रखिबो एक्स्ट्रा डाटा इंपोर्टेंट पिले नेक्स्ट देखो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड आयरलैंड रो नेक्स्ट प्रेसिडेंट किए जिवे हमें पढ़ी चंदी जिंस गुडा को हला मन लिखिबा कैथरीन कनोली ओके कैथरीन मन लिखिबा कनोली LLY ओके LLY लिखिबा हला नेक्स्ट देखो देछि which country has recently tested the new nuclear powered Provesting cruise missile Provesting cruise missile को कंट्री सहित रिलेटेड हो लिखा तो लिखा कौन दैट इज रूसिया रूसिया इज करेक्ट नेक्स्ट देख which union territory has recently restored the 150-year-old Darbar move tradition after 4 years कौन लिखा जम्मू एंड काश्मीर ओके नेक्स्ट देखो the Supreme Court has recently directed which state to notify the Sarananda forest as a wildlife sanctuary सरंदा फॉरेस्ट को कौन कराई ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली नोटिफाई करा जायछि तो ये कोड आसीबो बास आपन डायरेक्ट पचारछि सरंदा फॉरेस्ट एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कोड आसीबो ओके माने सरंदा फॉरेस्ट को कौन करा जिवो ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली नोटिफाई करिया पे गवर्नमेंट को ऑर्डर देछि कि सुप्रीम कोर्ट देछि तो ये आसीबो कोड झारखंड रे आसीबो हला नेक्स्ट देखो which country is bracing for hurricane Melissa the world's strongest storm of 2025 कोडे आसीबो कोडे ना जामाइका आसीबो ए जामाइका नेक्स्ट देखो freedom of speech and expression is mentioned in which article of the Indian Constitution freedom of speech and expression को आर्टिकल रो अंतर्भुक्त हिजबो को आर्टिकल आ सहित आसीबो होला कि बस फ्रीडम स्पीच मन नहीं सेटा आसीबो कोन आर्टिकल 19 आसीबो हां फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन भूल होची फ्रीडम ऑफ स्पीच देखो नेक्स्ट जीवा द नेम फुलेला गोपीचंद इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम 19 है करेक्ट फुलेला गोपीचंद का सहित आसीबे एटा आसीबे कोन दैट इज बैडमिंटन सहित आसीबे हला बैडमिंटन नेक्स्ट देखो द देवदार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच गेम देवदार ट्रॉफी को खेल सहित जड़ित होई जिवो ये लिखिबो कोन दैट इज क्रिकेट लिखिबो हला क्रिकेट नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप टेलीस्कोप रो इन्वेंशन के करथिले कोन लिखिबा देवदार ट्रॉफी क्रिकेट हिजबो और टेलीस्कोप का सहित आसीबो लिखिबो कोन दैट इज हेंस लिफ्रेश ओके नेक्स्ट देखो हु डिस्कवर्ड अमेरिका हु डिस्कवर्ड अमेरिका लिखिबा क्रिस्टोफर कोलंबस नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट लेडी एडवोकेट इन इंडिया फर्स्ट लेडी एडवोकेट इन इंडिया लेडी एडवोकेट पचा चला आंसर आसीबो कोन दैट इज कन्नी कन्नी सॉरी कन्नी लिया ओके कन्नी लिया सरबाजी ओके नेक्स्ट देखो व्हिच मुगल रूलर हैज इनिशिएटेड दिन ई इलाही गोटे न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन आसीबो
दिन इ इलाई तो क्या समय स्टार्ट होता बोली पचार कौन लिख दिन इ इलाई आंसर आसो कौन दैट इज अकबर समय आसो देख करेक्ट अकबर नेक्स्ट देखो द विज्ञान रत्न अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 वाज कन्फर्ड posthumous on with eminent scientist तो मरणोत्तर विज्ञान रत्न अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 तो क्या मिली बोली पचार आप पढ़ी आम है कही गुड़ाक आम सरी कि आम रिभाइज करवा जयंत विष्णु नारिलकर ओके नेक्स्ट देखो विच Indian state has recently banned the employment of children under 14 years in the shop and commercial establishments. कौन लिखा Which Indian state has recently banned the employment of children under 14 years in shops and commercial establishments? एटा आसब कौन दैट इज राजस्थान हाँ बिहार के हेनी सेमती ओके तो पे मैंने ये थिला जे आपनर किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़ाक आशा कर वीडियो भल लगी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आ किसी क्वेश्चन सहित थैंक यू फॉर जॉइनिंग